Magluluto ako ng tahong in European style. So, na-prepare ko na lahat. Nalinis ko na yung tahong. Yan, 2 kilo yan. Tapos, yan, meron tayo ditong wine. And meron din tayo ditong gulay. Nilalagyan nila ng carrots, sibuyas, celery, and parsley. Tapos, meron meron silang mix na pang timpla para sa tahong. Tapos, lagyan ko pa ng konting black pepper and asin. That's it. So, let's do it! Una, ilagay ko na tong ating gulay. Tapos, lagay ko na rin yung ating 2 kilong tahong. Tahong mix, panimpla nila. And konting asin. Ayan, konti lang. Ayan. Black pepper. White wine, pang sabaw. Yan, tama na yan. Water. Smells so good. Luto na ang ating tigi 1 kilo kami. Ayan kay mister. Tapos ito naman yung sa akin. Tapos meron kaming potato fries and bread. Lekker die materialen zitten. Ik aan linnen. Ik heb boerenhout wat ik erin breng. Marmer. En het leuke vind ik eigenlijk wel, als je naar het platteland kijkt, dat voorheen hun tafel in het verlengde van de ruimte stond. Dan gaan we dus een kwartslag draaien. Dat gaat echt een hele andere look en feel geven aan de ruimte. Dus daar kijk ik eigenlijk het meest naar uit. Maar dat is jouw meubel. Hier, ik ga maken het meubel. Magandang umaga! Sana ay ayos lang kayo. Kain tayo ng umagahan. Leftovers. Wait lang. Leftover na tahong kagabi. Tapos ginisa ko lang siya sa sibuyas, sa butter. Tapos leftover na kanin. Leftover na sinigang. Tapos may sasawan ako ditong patis. Masarap yung patis na to. Ano siya, galing Thailand. Hindi masyadong maalat. Tama lang.
Nilagay ko to sa ref, yung sinigang. Okay pa naman siya. Perfect sa panahon ngayon na malamig. Hindi naman masyadong malamig, pero makulimlim. 14 degrees ata ngayon. 14 degrees. And may work ako ngayon na 3 oras. Magsimula ako ng 9. Tapos, matapos ako ng alas 12. Siguro ang aking mga content magiging mukbang videos. Maar ja, waar hebben we een plek, hè? Hier? Dan mochten we wel. Allemaal druk hier, hoor. Zie je? Valt best mee, vind ik nog. Van de mensen weg. Hier eens in proberen te gaan. Of Nou ja, probeer. probeer. Good morning! Good morning, Halsteren. Andito kami ngayon sa Halsteren, Bergen op Zoom. We zijn de halte, ja. Ik loop gewoon Mamimili kami ng decoration for Christmas. 1 hour drive galing sa amin. Oh, napakaganda ng sikat ng araw. Medyo malamig pero maaraw. Kaya fight lang. Welcome! Oh! Hallo allemaal! Altijd met kerst is er gewoon heel veel werk aan de winkel. Helpen jullie mij mee? Ik heb een hele lange checklist. Fijn. Daar gaan we delen met elkaar. Check. Is er alles snel gearriveerd? Ito yung itanim. Tapos pag springtime, magiging ganito na. Oh! Heel mooi tol. Die hebben we. Deze. Ito yung meron kami. Pero ngayon, this year, hindi na sila masyadong okay. Okay, let's go. Mag je tulpen kopen? I like this. All decorations for Christmas. Every year kami dito pumupunta sa Entretang, Halsteren. Dito kami nakabili din ng Christmas and yung Christmas decors. Ang dami. Tapos doon sa labas meron silang maraming mga plants, halaman. Hoe zijn ze nou? I don't know. Wala, deken.
I like this one and this one. Niet zo duur toch? Wat kost die? 8 euro. Voor die grote. Ja, Is die grote of is die kleine? ik weet niet. Oh wow. Beautiful Christmas tree. Dito din kami bumili ng Christmas tree before. Sobrang maraming mapagpipilian. Maraming presyong mapagpipilian din. Merong ganito, snowy. Grote beer. Een spiegel naar de goot. Kijk, waar die wou thee. Met een video erin. Lachen. Oh, this one, Maniki. Kijk, balletjes. Heel mooi. Oh, wow. Kus. Bijna, ja, dat is fraaie koe. Ik heb alleen maar wit. Hier. Eindelijk. Zo, wat een kleur nou. Vind ik niet mooi. Hé, dit is mooi. Poes. Kijk, die vind ik leuk om van 14 euro. Ik vind deze een mooie kerstboom. Ja, vind ik ook. Heel mooi. Ah ja, Merry Christmas. Oh, wat een kleur.